Hi guys, good afternoon everyone. Karon pa ko na uli gikan sa lurugan, atin og meeting. Gisundo ra ko sa akong anak dito guys. Sa ilang sakyanan. Papat mi ka buok dito ng tambong. Among kauban nga duha nangita pag parlor kay magkurti sila buhok. Nalupop namang lurugan guys. Wala joy babae nga mangurti og buhok. Na dito mga barber. Dili pud mo putol og buhok sa mga babae ang mga barber nga lalaki. Ambot ang sinabot sila nga utok nga nang dili sila moputol og buhok sa mga babae. Yan ay moputol unta og buhok pero sila do pud ang balay. Gikapoy mig suri-suri dito guys sa lurugan. Halos nalukop na mo ang lurugan guys og suroy. Ang among kauban nga duha to ana pabilin kaya mangita gyud sila og moputol silang buhok hangtod hapon. Hindi sila manguli guys. Kung dili maputlan iyang buhok. Ay nako. Pagkasiag gyud sa mga kauban namo ay. Bye-bye. God bless you. I love you all.